Bonjour mes élèves. نكملوا في السلسله ديال ايفاليوشن دياغنوستيك. دابا نشوفوا لا باج 8 دائما مع الكتاب المدرسي لو نوفيل اسباس دو فرونسي. عندنا ان تكست لا رونتري دي كلاس، يعني لا رونتري سكولير، يعني الدخول المدرسي. سي لا رونتري دي كلاس. Dans la cour de l'école, je rencontre mes camarades de l'année dernière. Nous parlons des vacances passées. En classe, notre nouvelle professeure nous accueille chaleureusement. Elle se présente et demande à chacun de nous de se présenter. Au tableau, elle écrit la liste des fournitures scolaires. Ensuite, elle discute avec nous les règles de vie et de travail en classe. C'est la rentrée des classes. قلنا إنه الدخول المدرسي، يعني الدخول إلى الأقسام، يعني الدخول المدرسي. Dans la cour de l'école، في ساحة المدرسة، je rencontre mes camarades. التقيت بأصدقائي. De l'année dernière، ديال السنة الماضية. Nous parlons des vacances passées. وهدرنا على العطلة اللي دازت، كل واحد فين دوز لي فاكونس ديالو، كيفاش داز عنده العطلة. En classe، في القسم، notre nouvelle professeure، يعني الأستاذة ديالنا الجديدة، nouvelle يعني جديدة، nous accueille يعني استقبلتنا، chaleureusement يعني استقبلتنا بحرارة. Elle se présente يعني elle هي la professeure. La professeure قدمت لنا راسها، قالت لك je suis votre nouvelle professeure de français ولا d'arabe ولا صافي. Elle demande à chacun de nous، وطلبات من كل واحد فينا de se présenter باش يقدم راسو حتى هو. Au tableau يعني في السبورة، elle écrit كتبات la liste des fournitures scolaires، كتبت لنا اللائحة ديال الأدوات المدرسية، يعني شنو خصنا نشريو في الأدوات والدفاتر وداكشي. Ensuite يعني وبعد ذلك elle discute يعني ناقشت معنا avec nous les règles de vie، يعني القوانين ديال الحياة المدرسية ولا الحياة ديالنا في القسم، يعني القانون اللي غادي يعني اللي غادي نمشيو عليه في القسم. et de travail en classe، والقوانين ديال العمل في القسم، يعني شنو هما الحوايج اللي خصنا نديروهم، شنو ما خصناش نديروهم. يعني بحال ميثاق القسم كيتفقوا عليه التلاميذ مع الأستاذ. صافي، هذا هو لو تكست ديالنا كما كنشوفوا هنا في ليماج. ها هما لي زيليف شتي يعني ils se saluent, d'accord, ils sont contents de la rentrée des classes. نشوفوا دابا les questions ديالنا. La première question: de quel événement s'agit-il dans le texte؟ يعني شنو هو الحدث اللي كنتكلموا عليه في النص؟ Il s'agit de la rentrée des classes. صافي، il s'agit de la rentrée des classes. Ça fait, il s'agit de la rentrée des classes. La deuxième question: qui parle dans le texte؟ شكون اللي كيعاودنا هادشي في لو تكست؟ شكون اللي كيتكلم في النص؟ هو واحد التلميذ، سي ان élève، يعني واحد التلميذ كيعاود لنا لو بروميير جور ديالو، يعني لو بروميير جور ديال لا رونتري سكولير. صافي، qui parle dans le texte نقولوا c'est un élève qui parle. C'est un élève qui parle dans le texte. Ça fait? C'est un élève qui parle dans le texte. Qui accueille les élèves en classe؟ شكون اللي كيستقبل التلاميذ في القسم؟ La nouvelle professeure. Ça fait? Et comment؟ يعني كيفاش استقبلتهم؟ هو قال لك nous accueille chaleureusement. يعني قلنا c'est leur nouvelle professeure. C'est leur nouvelle professeure qui les accueille. Comment? Chaleureusement.
يعني بحرارة، استقبلتهم بحرارة. que demande la professeure aux élèves؟ شنو طلبت منهم الأستاذة من التلاميذ؟ طلبت منهم باش يقدموا راسهم de se présenter. d'accord. غادي نديرو la professeure ولا غير نديرو elle. صافي. elle demande aux élèves، طلبت من التلاميذ de se présenter. Qu'est-ce que la professeure écrit au tableau؟ شنو كتبت في السبورة الأستاذة؟ Il a écrit la liste des fournitures scolaires. اللائحة ديال يعني اللوازم المدرسية. صافي. غنديرو elle a écrit la liste des fournitures scolaires. Fournitures scolaires. Ça fait? Elle a écrit la liste des fournitures scolaires. Dis à tes camarades de classe ce que tu as fait pendant le premier jour de l'école. تقول الأصدقاء ديالك شنو درتي في أول يوم ديال الدراسة ديالك. غادي دير شنو باغ اكزومبل جي رونكونطري تلاقيت بأصدقائي. j'ai rencontré mes camarades et mon professeur والأستاذ ديالي. j'ai rencontré mes camarades et mon professeur وقدمت نفسي قدامهم et je me suis présentée devant eux. ça fait et je me suis présentée أمامهم، يعني قدمت نفسي قدامهم devant eux. activité écrite. recopie la phrase suivante. غادي تعاود نقول هاد لا فراز هادي اللي عطينا هنايا. عندنا la directrice et les professeurs accueillent chaleureusement les élèves. المديرة والأساتذة كيستقبلوا بحرارة التلاميذ. غادي نكتبوا لا فراز ديالنا. la directrice et les professeurs accueillent يعني يستقبلون. accueille chaleureusement. رجعوا السطر. chaleureusement les élèves. صافي انت غادي تاخد الوقت ديالك وتكتب مزيان. La directrice et les professeurs accueillent chaleureusement les élèves. شوفوا هنايا écrit ce qui est dicté، يعني غادي تكتب لا فراز اللي غادي يملي عليك البروفيسور ديالك. reconstitue le texte à l'aide des phrases suivantes. دابا هنا عندنا ان تكست غنرجعوا نرتبوا لي فراز ديالو pour pour obtenir un texte. je pars vite à l'école. je prépare mon cartable. c'est le premier jour de l'école. فين هي لا فراز الاولى اللي غادي نديرو؟
c'est le premier jour de l'école. Je prépare mon cartable يعني إنه اليوم الأول للمدرسة يعني أحضر محفظتي. Je pars vite à l'école يعني أذهب سريعا à l'école. يلا نعاودو نكتبو لي فراز ديالنا. C'est le premier jour de l'école. ما غاديش تكفيني هنا ولكن معليش غنرجع نكتب لتحت. C'est le premier jour de l'école je prépare mon cartable je prépare mon cartable je pars vite je pars vite يعني وأمضي سريعا je pars vite à l'école. صافي هذا هو لو بتي تكست ديالنا. c'est le premier jour de l'école je prépare mon cartable je pars vite à l'école. صافي mes chers élèves هكا نكونوا سالينا لاباج ديالنا 8. à la prochaine séance ان شاء الله.